majlis yang dimana di dalamnya terdapat para habaib zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi pada malam hari ini kita menghadiri daripada hauliyat guru kita Al-Habib Hashim bin Abdullah Basyaiban, zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه البلد المباركة إندونيسيا ما شاء الله ملآنة محشوة بل مكثفة فيها وجود ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ساداتنا الأنبياء علوي حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من مات منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ أهلها دنيا وآخرة إن شاء الله. Yang dimana alhamdulillah negeri Indonesia ini merupakan negeri Indonesia ini merupakan negeri yang dipenuhi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kota Pekalongan ini merupakan kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di dalam negeri ini, di dalam kota ini terdapat banyak daripada zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak daripada Sadatuna Ali Ba'alawi, zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para habaib kita, menjaga para zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, ampunannya kepada para habaib yang telah meninggal dunia, dan semoga Allah menjaga daripada penduduk kota ini. وهذا المجلس المبارك المنسوب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام رحم الله مؤسس حبيبنا منذر بن فؤاد المساوى رحمة الأبرار، جمعنا به إن شاء الله في دار القرار يوم القيامة. هذا المجلس ما شاء الله في كل ليلة الأحد يتنقل من مكان إلى مكان، من بيت إلى بيت، من مسجد إلى مصلى إلى مسجد وغير ذلك. هذه أنوار النبي محمد تتنقل مع هذا المجلس، لأن هذا المجلس متصل بالتريم وأهل التريم. Yang dimana ketahui alhamdulillah kita duduk di majlis yang dimana majlis ini al-mansub ila Rasulullah SAW, bersambung dinisbahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana majlis Rasulullah ini didirikan oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang dimana majlis ini dari setiap minggunya itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Demi apa? Demi menyebarkan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويا فوز ويا فلاح من تشرف بيته بهذا المجلس المبارك. Oleh karena itu sungguh beruntung bagi orang-orang yang tempatnya, yang rumahnya termuliakan. Karena apa? Karena didirikan majlis-majlis seperti ini. اللي قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي أي بيت يقرأ في مولد النبي محمد، أي مولد سواء سمد الدرر أو ضياء اللامع أو ديبع أو البنزقي أو غيره من الموالد المباركة، أي بيت يقرأ فيه مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا البيت محفوظ إلى السنة الجاية، سنة كامل محفوظ من البلاء. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi sahib Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam kitabnya, barang siapa yang membaca daripada barang siapa yang di dalam rumahnya dibacakan daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid apa saja, mau itu maulid Diba, mau itu maulid Simtud Durar, mau itu maulid Al-Barzanji, mau itu maulid Dia Ulami, disebut nama Nabi Muhammad SAW, dibaca maulid di dalam rumah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumah tersebut, akan menjaga tempat tersebut sampai tahun yang akan datang. وجزا الله خادم هذا المجلس المبارك ما شاء الله أستاذ فخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له عناية من ساداتنا العلويين في هذا المجلس المبارك، أن يقويه ويقويه إن شاء الله بدنه وذاته وعقله وفكره إن شاء الله، ويجعله إن شاء الله قرة عين لشيخ الحبيب منذر بن فؤاد المساوى. Dan kemudian beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, syukran jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang melimpah kepada guru kita Ustazuna Fakhrul, yang dimana karena berkat beliau kita bisa hadir dan duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umur beliau dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau menjadi daripada penyejuk mata guru beliau Al-Maghfurullah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. ونحن في هذه الحولية المباركة، وهذه الحوليات المباركة سواء لآبائنا أو أجدادنا أو أصولنا إلى سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي من بر الوالدين، فإن بر الوالدين ليس في حياتهما فقط، حتى
حتى بعد انتقالهم إلى الدار الآخرة إلى عالم البرزخ يستمر بر الوالدين بزيارتهم إلى قبورهم، بإهداء الصدقات إليهم، بإهداء القرآن والذكر إليهم، بعمل هذه الحوليات المباركة. فجزا الله أولاد وذريات وأحفاد وأهل بيت هذا الحبيب هاشم بن عبد الله بن علوي باشيبان جزاهم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة كلها أنوارها وبركاتها إلى قبر في هذه الليلة المباركة. Alhamdulillah, kata beliau ketahuilah bahwasanya apabila ada seseorang membuat acara hauliyat, peringatan hauliyat daripada kedua orang tuanya, ini merupakan tanda bahwasanya anak tersebut, keluarga tersebut merupakan anak dan keluarga yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah, ini beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena kenapa? Karena anak-anak dan cucu-cucu daripada sahibul haul Al-Habib Hashim bin Abdullah Basyaiban telah mengajarkan kita tentang pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan membuat majlis hauliyat seperti ini. فإن الحولية دليل على بر الأبناء بالآباء. Ketahuilah bahwasanya hauliyat, ketika kita membuat haul untuk orang tua kita, itu merupakan tanda bahwasanya kita anak yang patuh tunduk berbakti kepada kedua orang tua kita. والذي يبطل هذه الحوليات يبدع هذه الحوليات يشرك أهل هذه الحوليات إنما هو عاق لوالديه. Ketahuilah apabila ada seseorang yang membatalkan daripada perayaan hauliyat, membid'ahkan daripada perayaan hauliyat, tidak suka daripada perayaan hauliyat, maka orang tersebut adalah salah satu ciri orang yang aqul liwalidayh, yakni durhaka kepada kedua orang tuanya. Aqul walidain min al-kaba'ir wal 'iyad billah. Dan ketahuilah dosa durhaka kepada kedua orang tua merupakan termasuk daripada dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadhihi al-hawliyat fi as-sahihain. اقرا في الصحيح ليس في الصحيحين، في صحيح ابو نعيم، في صحيح ابن ابي الحق عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام. Apakah ada dalil daripada perayaan hauliyat seperti ini? Bisa kalian temukan dalilnya tersebut di dalam kitab sahih Ibn Abi al-Haq. di dalam kitab Sahih Abil Hayy. Dzakara Sayyidina Abu Na'im alaihi rahmatullah. Dan kemudian hadisnya pula diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Na'im. Hada Abu Na'im dzakar anna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ba'da wafat Nabi Muhammad bisana kamil jama'a as-sahaba li qira'at al-Quran ila Nabi Muhammad. Yang dimana dalilnya diriwayatkan dari Sayyidina Abu Na'im bahwa ketika Rasulullah SAW telah wafat, telah meninggal dunia, setelah itu setiap tahunnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika waktu wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu setiap tahunnya mengumpulkan orang-orang untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk dihadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعد وفاة سيدنا أبو بكر قام بها سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الأول، جمع الصحابة كلهم في كل حولية على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Dan setelah meninggal dunia Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tradisi tersebut, ajaran tersebut dilanjutkan oleh khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. ولذلك هذه الحوليات آثارها أنوارها بركاتها قراءة القرآن فيها، الصلاة على النبي محمد فيها، كله إلى قبره، إلى قبر صاحب الحولية. وهذا يقين مثبت في حديث الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. Yang dimana ketahuilah setiap bacaan Al-Quran yang kita baca di perayaan haul seperti ini, sholawat yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan di dalam perayaan hauliyat seperti ini, maka ganjarannya, pahalanya pasti sampai kepada sahibul haul. Hada dalil fi hadis al-Bukhari. Dan hadis ini, dalil ini dapat ditemukan di dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin al-Abadilah as-sab'ah min ruwat al-hadith في وصيته في حديث البخاري إذا أنا مت فاجلسوا عند قبري. هذا حديث البخاري، اجلسوا عند قبري واقرأوا عند قبري أواخر سورة البقرة فإني أستأنس بكم. Yang dimana dikatakan, dijelaskan di dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar, yang dimana Sayyidina Abdullah bin Umar ini termasuk daripada Abadilah Sab'ah. Apa itu Abadilah Sab'ah? Termasuk daripada 7 orang yang kuat daripada ingatan hadisnya, kuat daripada periwayatan hadisnya, seperti itu. Yang dimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ketahuilah, aku wasiatkan kepada kalian ketika nanti aku meninggal dunia, tolong setelah kalian menguburkan aku,
kalian duduk di samping kuburku dan bacakanlah akhir daripada surat Al-Baqarah. آخر أواخر Awakhir, daripada beberapa ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Karena kenapa? Ketika aku mendengar kalian membacakan akhir surat daripada beberapa ayat daripada akhir surat Al-Baqarah tersebut, aku merasa tenang di dalam kuburku. Aku merasakan nikmat di dalam kuburku. فالحسرة والندامة على من نسي أبوه وأمه في قبورهم، لا قرآن، لا زيارة، لا حول، لا ذكر، لا صدقة. هذا من الحسرة والندامة يوم القيامة. Sungguh merugi orang yang hidup di alam dunia ini, akan tetapi mereka melupakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, tidak pernah berziarah kepadanya. Jangankan membuat hauliat, ziarah kagak pernah, baca Quran kagak pernah, sedekah diniatkan untuk orang tuanya nggak pernah, dan lain sebagainya macamnya. Orang tersebut adalah orang yang pasti merugi di dunia dan akhirat. يمر أسبوع كامل ما زار أبوه